Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan barokahnya. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kepada para umatnya. Marilah kita pagi hari ini kita mulai kembali tadarus kita yang sampai pada surat Yunus ayat ke-54. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah dari bacaan Al-Quran. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari 54. Walau anna A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna likulli nafsin dolamat ma fil ardi laftadat bih wa asrun nadamata lamma ra'awul adab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna a'tsaruhum la ya'lamun. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fil suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Iya. Dilanjutkan sebelah. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'alallahi al-hadhiba yawmal qiyamah. Zi-nya pendek. 'Alallahi. Wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadhiba yawmal qiyamah
إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Baik, lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Qalu ittakhazallahu waladan subhanahu huwal ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ard in indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun mata'un fid dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhiquhumul 'adzabasy syadida bima kanu yakfurun. Lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talu 'alaihim naba'a nuhim idza Berhenti naba'a Nuh. Ada waqaf. Watlu 'alaihim dulu. naba'a nuhin idza qala liqaumihi ya qaumi idza kana kabura alaikum maqami watadhkiri bi ayatillahi fa'alallahi tawakkaltu fa'ajmi'u amrakum
وشركاءكم ثم غلبكم أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوا ونجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. Baik, lanjut. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu fama kanu liyu'minu bima kadzabu bihi min qabl kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin thumma ba'atsna min ba'dihim Musa wa Haruna illa fir'auna wa malaihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu inna Hada hanya yang panjang. Hadza lasihrum mubin. Qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrum hada wala yuflihus sahirun. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi abaana wa takuna lakumal kibriya'u fil ard wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'auna nu'tuni bikulli syahirin alim. Falamma jaa as-sakharatu qala lahum Musa alqu ma antum muqub. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tu bihi sihrun inna Allaha sayubtilu inna Allaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqallahu haqqa bikalimah yang panjang banyak bikalimatihi walau karihal mujrimun. Fama amana li Musa illa durriyatum min qaumihi ala khawfim
من فرعون وملئهم أن يأتيناهم وإن فرعون عال وإن فرعون لآل في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن kuntum muslimin. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faqalu 'alallahi tawakkalna Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa malahu zinatan wa amwala fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarul azabal alim. Lanjut ke A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آيات حتى يروا العذاب الأليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. Nusnya pendek, Yunus. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تعرف Tanya pendek. Afa anta nasa hatta yakunu mu'minin wa ma kana li nafsin tu'mina illa biidznillah wa yaj'alur rijsa alal ladzina la ya'qilun kulinduru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nudhuru an qaumil la yu'minun. Baik, lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal yantaziruna illa misla ayyamil latina khalau min qablihim Qul fantadiru inni ma'akum minal muntadirin Summa nunnaji rusulana waladzina amanu kazalik haqqan alaina nuzjil mu'minin. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fis syakimin dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillahi walakin a'budullah alladhi yatafaqum wa umiru akuna minal mu'minin wa an akim tajhaka lindini hanifa wala takununna minal musyrikin wala ta'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yanzuruk wa in
fa'in fa'alta fa'innaka iza minadh-dhalimin. Ya, ganti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaskallahu bidurri fala kashifa lahu illa huwa wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man fadalla fa innama yudillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Wattabi ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Sadaqallahul azim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimi khabir. Allah ta'budu illallah innani lakum minhu nadhiru wa bashir wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasana ila ajalim musamma wa yu'ti kulladhi fadlin wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adaba yawmi kabir. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala innahum yasnuna sudurahum liyastahfu min ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun innahu alimun bidatis sudur. Baik, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti
min ba'dil mauti layaqulanna allazina kafaru in hadza hanya panjang allazina kafaru in haza illa sihrun mubin wala in akharna anhumul azaba ila ummatin ma'dudatin la yaqulunna ma yahbisu ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Shadaqallahu. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in pendek. Wala in adaqna insana minna rahmatan summa naza'naha minha innahu la ya'udu kafur wala in adaqnahu na'ma abdan dora amasat layaqulanna dahabbas sayyi'atu ani innahu lafarihu fakhur illal ladina saburu wa amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa do'iku bihi sadruka ayyakulu laula unzila alaihi kanzu aja ma'ahu malak innama anta nadirun nadir wallahu ala kulli syai'in wakil. Shadaqallahul azim. Sampai surat Hud ayat ke-12. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa orang membaca Al-Quran itu harus teliti huruf per huruf dan panjang pendek, apa sih pengaruhnya apa? Kenapa mesti harus begitu telitinya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, salah satu ibadah yang istimewa adalah membaca Al-Quran. Maka Rasulullah SAW menyatakan man qara'a al-Quran falahul hasanat wal hasanatu asyru amthaliha faqala alif lam mim alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang membaca Al-Quran, maka kata Rasulullah, bacaannya itu akan dihitung oleh Allah, akan diperhatikan oleh Allah setiap hurufnya. Rasulullah menyebut seperti engkau membaca alif lam mim. Itu kata Rasulullah itu dihitung per hurufnya, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka falahul hasanatu wal hasanatu asyru amthaliha.
Nah, kalau engkau membacanya baik dan benar, maka Allah akan memberikan pahala setiap engkau membaca satu hurufnya 10 pahala. Nah, inilah maka kenapa begitu istimewanya dan kenapa begitu besarnya nilai yang diberikan oleh Allah, karena memang untuk melafadzkan setiap huruf itu perlu belajar dengan baik dan benar. Maka kita belajar makharijul huruf. Jadi bagaimana huruf ini dibunyikan. Itu harus benar, harus baik dan benar setiap hurufnya. Dan kalau engkau kalau engkau mempelajari Al-Qur'an, perhatikan betul setiap hurufnya. Dengan begitu maka Allah akan berikan poin. Setiap hurufnya dikasih poin oleh Allah 10 kebaikan, 10 pahala. Kita membaca alif lam mim, gitu aja kita sudah dapat pahalanya sudah 30. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Berapa huruf itu? 2 ya kan? Ya dan sin. Itu sudah mendapatkan. Nah, Allah akan menghitung begitu nilainya karena mengapresiasi orang-orang yang sungguh-sungguh dalam mempelajari huruf-huruf Al-Qur'an. Yang kedua, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap huruf itu dijaga oleh malaikat. Maka kalau kita membacanya benar, maka akan malaikat akan senang. Tapi kalau membacanya salah, itulah orang membaca Al-Qur'an tapi dilaknat oleh Al-Qur'an. Kenapa? Tidak dibaca sesuai dengan hurufnya. Yang ketiga, kenapa mesti panjang dan pendeknya itu juga diperhatikan. Jadi salah satu rahasia di dalam Al-Qur'an itu hurufnya sudah dihitung dengan pas, dengan sangat tepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada huruf-huruf yang disembunyikan di balik huruf yang ada. Ketika kita membaca panjang itu karena ada huruf yang tersembunyi di situ. Ketika huruf yang pendek tapi kita baca panjang, maka berarti kita menambah huruf di dalam bacaan ayat itu. Nah, disinilah maka al-mahiru bil Qur'an ma'a syafaratil kiramil bararah. Orang-orang yang betul-betul mendalami bacaan Al-Qur'an sehingga dia betul-betul bagus bacaannya, maka Allah akan memberikan mengapresiasi, Allah akan memberikan hadiah nanti pada saat bangkit di yaumil mahsyar akan dijemput oleh malaikat bararah. Maka al-mahiru bil Qur'an masyafaril kiramil bararah. Orang antri untuk mendapatkan hisab dari Allah, tapi orang ini dijemput oleh malaikat. Wah, bagus nih. Dijemput tapi untuk mendapatkan kemuliaan surganya Allah. Kalau dijemput untuk masukin neraka, wah ini berbahaya. Tapi ini dijemput oleh malaikat untuk, nah ini mendapatkan kemuliaan. Itulah maka kenapa Al-Qur'an itu sehingga orang harus mempelajari betul dengan baik dan benar. Ma'asyiral muslimin rahimullah. Dan satu lagi, maka Al-Qur'an syifa'an li ashabihi. Al-Qur'an itu akan menjadi penolong bagi sahabatnya. Maka jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kita. Pertolongan pertama saat kita menghadapi sakaratul maut, maka dia akan datang, kata Rasulullah, dalam sosok yang sangat mempesona dan wangi bahum, ya, harum baunya. Itulah Al-Qur'an akan menghibur kita. Tenang, engkau tenang karena engkau akan bersamaku, kata Al-Qur'an. Saat dikafani dia akan menyelinap di antara dua dekapan tangannya. Dan saat dibawa ke makam, maka dia akan menemani saat saat kesendirian itu. Ketika dua malaikat Munkar dan Nakir datang, maka malaikat Munkar Nakir itu karena melihat Al-Qur'an yang biasanya dia galak sekali, yang biasanya sikapnya keras sekali, dia melunak. Kenapa? Karena ada Al-Qur'an. Dia minta malaikat Munkar Nakir, tolong tinggalkan dia, saya ada urusan dengan dia. Kata Al-Qur'an, tidak. Saya tidak pernah ditinggalkan oleh dia saat hidupnya, maka saya akan menemani dia sampai kapanpun, sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah akhirnya malaikat mungkar dan nakir itu ya mempertanyakan segala sesuatu dengan sangat sopannya. Bahkan kalau sudah bersama dengan Al-Quran nggak usah ditanya lagi. Kenapa? Dijamin baik dan benar. Dan yang terakhir, Al-Quran akan menghadap saat kita dihisab nanti, akan menghadap pada ya Allah tolong selamatkan dia. Karena dia yang selalu menjaga diriku. Kalau ada orang yang sampai dihisab oleh Allah, ada yang karena bukan sahabatnya Al-Quran, tapi ada hafalan Quran di dalam dirinya, masuk neraka, nanti Al-Quran itu akan bilang, hafalan yang kita baca, mungkin hafalan Bapak Ibu sekalian punya hafalan masing-masing. Setidaknya beberapa surat kita hafal ya, Al-Fatihah hafal, An-Nas hafal, Falak, An-Nas, Al-Ikhlas hafal. Yasin hafal nggak? Al-Baqarah hafal nggak? Hafalnya Al-Baqarah, tapi suratnya enggak. Nah, itu maka akan Al-Quran akan minta, ya Allah tolong selamatkan dia, gitu. Inilah maka Bapak Ibu sekalian, maka lewat mimbar ini mari kita bersama-sama untuk bersemangat dalam mengaji dan mempelajari Al-Quran. Ilmu yang lain kita pelajari dengan sungguh-sungguh, ilmu Al-Quran juga harus kita pelajari juga dengan sungguh-sungguh, karena ini yang akan menemani kita, yang menyelamatkan kita. Marilah kita tutup dengan doa, mohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan tetap iman, Islam, sehat walafiat. Lillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu rahim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan mubarakah wa hab lana dzurriyyatan shalihah. Allahumma 'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.